आज्ञा नमस्कार आसंतु जानिबा आउ गोटे नुआ शब्दर अर्थ। आजिर नुआ शब्दटी हेउची एब्जोल्यूशन। एब्जोल्यूशन ABSOLUTION एब्जोल्यूशन शब्दर अर्थ हेउची पापरु मुक्ति, क्षमादान बा दोषमुक्त करिबा। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଧାର୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲ ବା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଏବଂ ଧର୍ମଗୁରୁ ଯେପରିକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଦ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆବଜଲ୍ୟୁସନ। अन्य द्वितीयतः साधारणतः बा आईनगत अर्थरे आमे कहबा कोनोसी दोष अपराध बा दायित्वर मुक्ति मिलिबा ताकू आमे कहबा एब्जोल्यूशन। आसंतु उदाहरण माध्यम रे बुझिबा। ही sought absolution for his mistakes माने से निज भूल पई क्षमा चाहिले। द्वितीय उदाहरणटी हेउची द प्रीस्ट ग्रांटेड absolution माने पाद्री क्षमा देले। एभली वीडियो देखिया पई चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।